Gigutom naman ko guys ay. Ha? Gigutom na ko king. Gutom mulay pa ni udto pa. Naglungag pa sila guys oh. Naglungag pa sila o kanang kuan, nagsuba sila kuan kanang manok matibuok din naglungag pud sila kamating kahoy guys. Kay gigutom na mi. Unsa nang orasa karon guys? Gutom na kaayo. Nindot kayong view daan ni guys oh. First na ako nakaanhin diri guys, katong primero na akong anhida ni kay kuan. Among gisakyan kay kuan pa. Bangka, then karon kuan na kanang motor. Nag-multicab mi guys, daghan mi ubay-ubay mi guys. Tapa naligo pa diha oh. Tapa dito sa unahan. Naligo then sila dito, nagkuan sila diha, naglungag. Tara. Naglungag. Wala mi kahoy guys. Dugay mi makakuan ini pakaon kay walay kahoy. Hindot kay dani guys. Kabatuan lang. Angalan ini nga beach guys kay Bituon. Bituon Beach. Duha ra ka option imong kuan guys, imong pilion kung ganahan ka man hidani. Pwede ka mo gamit og kanang kuan, bangka or kuan ba kanang motor. Then kung dili, kung nakay sakyanan, ana, pwede ka, duha ka option ra. Gusto ka magkuan-kuan sa dagat, kay nindot man pud sa dagat guys, kung dagat imong pilion magbangka ka guys, nindot kayo guys, nindot kayong view. Di anak dapit guys oh. Di anak kamuagi guys. Nindot kay view. Katong primero na kong anhidri guys. Wala lang ko naka kuan ato guys. Naka video og tarong. Kay kuan man to murag. Gaulan-ulan po to siya guys. Mahadlo kong basa akong cellphone. Karon.